अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। इसराइल और हमास की लड़ाई शुरू होने के बाद, इस जंग के आगाज़ के बाद इस वक्त पूरा खित्ता जंग की लपेट में, इस वक्त पूरे खित्ते में कशीदगी नज़र आ रही है। हर तरफ जंग का सा माहौल है। आज कुछ अहम खबरें सामने आई है। इसराइल की जानब से एक दफ़ा फिर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिज़ाइल फायर किए गए हैं। ये कितना ताकतवर हमला था, इसके नतीजे में क्या नुकसान हुआ, इस पर बात करेंगे। और एक और अहम खबर है आज की, इसराइली अफवाज की जानिब से जो अपनी अफवाज हैं उनको गज़ा से इनखला, उनके निकाले जाने का ऐलान किया है। इसराइली अफवाज वहाँ से क्यों निकल रही हैं, गज़ा से उन्होंने इनखला का क्यों ऐलान किया, हालांकि इनका इससे कबल भी एक ब्रिगेड, गोलानी ब्रिगेड वहाँ से जा चुका है। इस मामले पर भी बात करेंगे। एक और अहम खबर है कि आज यमनी होसियों ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ऊपर होने वाले अमरीकी हमले के जवाब में आज अमेरिका को एक बड़ी धमकी दी है। ये धमकी क्या है और यमनी होसियों का क्या कहना था, ये भी एक इस मामले पर भी बात करेंगे। उधर लबनान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर ली है। लबनान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग के मैदान में आ चुका है और वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार है। इस सारी कशीदगी में, बुराए अमर में जो आलिया कशीदगी रही, जितनी भी शिपिंग सर्विसेज थी जो मुतासर हुई, जितनी भी कार्गो सर्विसेज थी वो मुतासर हुई। इसके बाद आलमी सतह पर आयल की प्राइसेस थी, जो तेल की कीमतें थी, उनमें बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। सबसे पहला और अहम मामला कि आज इसराइल की जानब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर एक दफ़ा फिर मिज़ाइल फायर किए गए हैं। याद रहे कि इससे कबल भी इसराइल की जानब से शाम में मिज़ाइल फायर किए गए थे, जिसके नतीजे में पासदाराने इनकलाब के एक अहम सरबराह भी शहीद हुए थे। आज ये इसराइल की जानब से दूसरा हमला किया गया। आज अली और सुबह, शामी अफवाज के मुताबिक अली और सुबह ये मिज़ाइल फायर किए गए और इन जो मिज़ाइल फायर किए गए इसके नतीजे में मुख्तलिफ अमारात इसका निशाना बनी और वो मलबे का ढेर बन गई। खुशकिस्मती से इन अमारात में शायद कि कोई रिहाइश पजीर नहीं था, या जो लोग थे वो इन अमारात में इस वक्त नहीं रह रहे थे। तब भी किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली और जो शामी अफवाज थे उनका कहना था कि लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। लेकिन ये जो आज इसराइल की तरफ से बमबारी की गई है, इसके नतीजे में इमलाक का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शाम की जानिब से इस मामले पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और साथ में ये पैगाम दिया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से ये जो बमबारी की जा रही है मुसलसल, शाम के साथ एक जंग का जो नया मास खोला जा रहा है, इसका खमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ेगा और इसराइल आने वाले दिनों में उसको ये महसूस होगा कि उसने किसके साथ जंग का आगाज़ किया और उसका इसराइल को कितना नुकसान होगा। दूसरी जानब इसराइली अफवाज की जानब से आज एक ऐलान सामने आया। इसराइली अफवाज का ये कहना था कि उनके 5 ब्रिगेड जो इस वक्त गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका इनखला होगा। ये इसराइली फ़ौज की जानब से एक अहम फैसला आज सामने आया है। याद रहे, इससे कबल इसराइली फ़ौज का गोलानी ब्रिगेड जो गज़ा में हमास के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा था, उसका भी चंद रोज़ पहले इनखला कर दिया गया था। गोलानी ब्रिगेड भी आज से चंद रोज़ कबल गज़ा से चला गया था। आज इसराइल की जानब से 5 मज़ीद ब्रिगेड्स निकाले जाने का ऐलान किया गया। इस मामले के पीछे 2 वजूहात हैं। एक तो पहली वजह है कि अमेरिका की जानब से इस वक्त इसराइल को ये मशवरा दिया गया कि जो बड़े पैमाने पर तबाही है वो ना की जाए, बल्कि इस जंग को आहिस्ता और देर पर रखा जाए। इस अमेरिका के इस मशवरे पर और इस नई पॉलिसी, इस नई स्ट्रैटेजी पर अमल करते हुए इसराइल की जानब से अपनी अफवाज को निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इस जंग को कई अरसे तक, सालों तक जारी रखने का जो नया मंसूबा है उस पर काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इसराइल इस वक्त एक मास पर नहीं, मुख्तलिफ माज़ों पर जंग लड़ रहा है और इसराइल को इस वक्त दीगर जो माज हैं वहाँ पर भी इस वक्त अफवाज की ज़रूरत है। उधर लबनान ने जंग की तैयारी कर ली है। लबनान भी जंग के मैदान में उतर आया। लबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज प्रेस रिलीज में कहा कि इसराइल के किसी भी मुमकिना हमले के लिए लबनान तैयार है। लबनान ने तमाम जंगी तैयारी कर ली है। लबनान ने जितने भी सरहदी इलाके थे, वहाँ से जो आम लोग थे, जो वहाँ रह रहे थे,
ان کو دوسرے علاقوں میں منتقل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جنگ کی جتنی بھی تیاری تھی وہ کر لی ہے۔ اسرائیل اگر کسی بھی طرح کی کوئی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو اس کے جواب میں لبنان کی جانب سے ایک زبردست جواب دیا جائے گا، اور اگر اس جنگ کا آغاز کرتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کے لیے لبنان ہر طرح سے تیار ہے، اور یہ جو جنگ ہے یہ لبنان اسرائیل کے خلاف لڑے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے لبنان کی بارڈر سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اسرائیلی افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر یمنی حوثیوں نے آج ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ گزشتہ روز امریکی افواج کی جانب سے یمنی حوثیوں کی 3 کشتیوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں 10 یمنی حوثی ہلاک ہوئے تھے۔ یمنی حوثیوں نے آج اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے ریڈ سی میں بحیرہ احمر میں جو نئی جنگ شروع کی ہے یہ امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے، اور امریکہ کے لیے یہ آخری جنگ ہوگی۔ یمنی حوثیوں کے ایک اخبار میں آج یہ ہیڈ لائن تھی کہ امریکہ ہیز اوپن دا ڈور ٹو ہیل فار اٹ سیلف۔ یمنی حوثیوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اس کا احساس امریکہ کو آنے والے دنوں میں دے دیا جائے گا۔ اس کا احساس آنے والے دنوں میں امریکہ کا ہو جائے گا کہ اس نے یمنی حوثیوں کے خلاف لڑائی کا آغاز کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور یہ امریکہ کی کتنی بڑی بیوقوفی تھی۔ یمنی حوثیوں کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں امریکی افواج پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جائیں گے، اور یہ امریکہ کو باور کروایا جائے گا، اور یہ امریکہ کو محسوس کروایا جائے گا کہ یمنی حوثیوں سے لڑائی کتنی مہنگی پڑے گی اسے، اور یمنی حوثیوں کے خلاف لڑائی کتنی مشکل ہے۔ بحیرہ احمر میں ریڈ سی میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کشیدگی کے باعث یمنی حوثیوں کے حملے کے باعث اس وقت عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں، آئل کی پرائسز میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ 1.5% اضافے کے ساتھ کروڈ آئل کی قیمت مزید بڑھ گئی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں ریڈ سی میں اس وقت جو بحیرہ احمر میں کشیدگی ہے اگر یہ جاری رہتی ہے، جتنے بھی شپنگ روٹس ہیں وہ اسی طرح متاثر رہتے ہیں، کارگو سروسز ہیں وہ اسی طرح بند رہتی ہیں، تو آنے والے دنوں میں جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو آئل کی پرائسز ہے، وہ پوری دنیا میں بہت ہی بلند ترین سطح پر جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ اور دیگر ممالک، مغربی ممالک کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھائے گئے۔ ان کی جانب سے 20 ممالک پر مشتمل نیول افواج بھی بنائی گئی جو یمنی حوثیوں کا مقابلہ کرے گی، لیکن اس سارے معاملے کے بعد بھی ابھی تک اس وقت جو ریڈ سی کی صورتحال ہے، اس وقت جو بحیرہ احمر کی صورتحال ہے، وہاں پر شپنگ کمپنیاں وہاں سے نہیں گزر رہی۔ اب یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو امریکی افواج کی جانب سے یمنی حوثی پر حملہ کیا گیا ہے، شاید کہ اسے یمنی حوثی پسپا ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے چند دنوں میں شاید کہ دوبارہ سے یہ جتنا بھی ٹریڈ روٹ ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا، شپنگ لائن کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا۔ کچھ شپنگ کمپنیوں نے اس حوالے سے اپنا شیڈیول بھی واضح کیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں وہ جو اپنا سفر ہے، جو تجارت ہے، اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے، لیکن اس سارے معاملے کا انحصار اس بات پر ہے کہ آنے والے دنوں میں یمنی حوثی کیا کرتے ہیں۔ اگر یمنی حوثی ایک دفعہ پھر بڑے پیمانے پر حملے کرتے ہیں اور وہ امریکہ سمیت دیگر جتنے بھی وہاں سے شپنگ سروسز وہاں سے گزر رہی ہیں، یا جتنے بھی جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں، جتنی بھی کارگو سروسز گزر رہی ہیں، اگر ان پر ایک دفعہ پھر بڑے حملے شروع کرتے ہیں، بڑے حملوں کا اعلان کرتے ہیں، تو شاید کہ یہ جو ٹریڈ روٹ ہے یہ لمبے عرصے کے لیے اسی طرح تعطل کا شکار رہے گا۔